makasa koninta ka ɲɛsin kiri taabolo dɔw ma a kɛra sababu ye dugudugumakanw olu kɔni bɛ kiri bonaso dɔw kɔnɔna na bi kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ alabaw min ye lakanabaliya nasira ye bi gɛlɛyaw kɔni caman bɛ yen jamanaw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Dana Amasaku olu ka ɲɛmaa n'o ye Yusufu Toloba ye ale ye kunnafoni dɔw furubaya kunnafoni nin ye dusumakasa ani dimi kɔni kunnafoni ye kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen alabaw ninnu de ye dɔnkiwari fanbaw ye minnu bɛna labɛn ka da aw tulo kan denkɛ n'aw badenkɛ Ibrahim Jawara fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o bɛ Isa Kulubali bolo lieutenant nin bɛɛ kɔfɛ sa an ye wele bila bi min ye maître Mutaka Talima ka kɛɲɛ an bɛ kalo min yɛrɛ kɔnɔ n'o ye marisi kalo ye nin bɛ malidenw hakili jigi ka 1991 waati wulikajɔ min kɛra Général Musa Tarawele ka fanga yɛrɛ nɔfɛ o cɛ kunba jonjo o dɔ ye Mutaka Tali ye ni Ala ma basi kɛ sɔɔni a na se arajo ɲɛta kumaso kɔnɔ an na barosigi kɛ 26 marisi kan ani Mali yɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an n'an da don olu fana na k'o ɲɛfɔ inshallah an lamɛnbaaw aw bisimila lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamana an lamɛnbaaw aw bisimila kunnafoni sɛbɛnlen de pana ye a yira ka fɔ ka kɛɲɛ ni Mali yɛrɛ bɛ kɔlɔlɔ minnu kɔnɔ bi n'u bɛ fɛn wele faransikan na ko sanction économique et financière min ye farafinna ka tilebinyanfɛntɔn ni o ye CEDEAO ye ani farafinna yɛrɛ jamana 8 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kuluba min kɔnɔ n'o ye UEMOA ye olu ye garantie min ta ka ɲɛsin Mali jamana yɛrɛ ma ka bɛn ni janvier kalo tile 9 tɛmɛnen ye san 2022 a yirala k'a fɔ nin kɔni kɛra gɛlɛyaba ye bi wa a yirala k'a fɔ Mali jamana yɛrɛ min ye musakaw ye musaka minnu kan ka sara ale yɛrɛ baaraɲɔgɔnw ye olu bɛ t'i jɔ fo miliyari 200 ani miliyari 5 bɔɲɔgɔnkɔ ka a daminɛ ko in yɛrɛ daminɛ la fo ka na se marsikalo tile 31 san 2022 kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔrɔfɔ yɛrɛ bɔra ka bin ka bɛn ni kunun ko ye marsikalo tile 29 san 2022 min ye anw yɛrɛ baaraɲɔgɔn ye essor yɛrɛ kɔnɔna na olu ye wulikajɔ kɛ ka taa se nafoloko o minisiri bonda ɲɛma ni o bɛ Alifuseni Sanu yɛrɛ bolo ale ye kunnafoni caman kɔni bɔ ka bin a ye a yira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ jamana ye ka kɛɲɛ sa a bɛ gɛlɛya min kɔnɔ gɛlɛya in yɛrɛ daminɛna ka bɛn janvier kalo tile 9 san 2022 min ye ganakaw yɛrɛ fɛ yen sama-samanin yɛrɛ tɛmɛna Mali ni a jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ la o kɛra sababu ye min ye Mali ka musakaw ye olu nana gulon san ani dugu cɛ n'a mago b'a la cogo cogo a tɛ se ka baaraw kɔni kɛ a la o kɔfɛ min ye frontières yɛrɛ datuguli ko ye olu fana nana fara a kan nin bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔw n'i y'a jateminɛ a nana kɛ sababu ye Mali yɛrɛ baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen ni a kan ka olu yɛrɛ ka musakaw sara o wari musakaw bɛ t'i jɔ fo miliyari 200 ani miliyari 5 bɔɲɔgɔnko la nin kɔni ye fɛn ye fɛn min n'a gɛlɛyaw kɔni bɛ ka sama kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ hakililajigila Mali baaraɲɔgɔn minnu bɛ bi farafinna yɛrɛ bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye farafinna ka tilebinyanfɛntɔnba ni o ye farafinna ka tilebinyanfɛntɔn kuluba ni o ye CEDEAO ye ani farafinna ka nafoloko kunnafoniw bɛ taa kulu min kɔnɔ farafinna jamana 8 ni o ye UEMOA ye olu ye ɲɔgɔn ye ba dɔ kɛ ɲɔgɔn min bɛ wele k'a fɔ double sommet o ɲɔgɔn ye senfɛ laɲini tun kɛra sa malidenw ka se ka hakili jagabaw kɛ min b'a to fanga na tɛmɛ fanga olu kundamaw bɛ se ka perepelatigɛ di cogoya min na nka a nana kɛ sa malidenw wala Mali fanga ɲɛmaw ani nin kuluba ninnu olu ma se ka ɲɔgɔn faamu cogoya si la o de hukumu kɔnɔ ni kɔlɔlɔ ninnu nana bɔ ka bin Mali yɛrɛ ka musaka minnu bɛ yen ni o bɛ sɔrɔ BCEAO yɛrɛ kɔnɔna na o kɔni kɛra fɛn ye fɛn min ni gɛrɛntɛw kɔni taara ka da o kan a yirala k'a fɔ Mali mago bɛ musaka fɛn fɛn na o kana sira di Mali ma cogoya si la min b'a to Mali bɛ o baara ninnu kɔni sabati kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin gɛlɛya ninnu kɛra sababu ye min b'a to maa minnu bɛ yen tuma dɔ la n'u ka wari yɛrɛ bɛ Mali yɛrɛ la
a baara ɲɔgɔn yɛrɛ fɛ olu kɔni ka wari sɔrɔli tuma dɔ la o kɔni gɛlɛyara fo ka a dama tɛmɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali hali bi a y'a yira k'a fɔ o n'a ta bɛɛ min ye hali an ka siraw yɛrɛ jamanaw ni jamanaw kɔlɔsili ɲɔgɔn na a yɛrɛla k'a fɔ olu datuguli o fana kɛra majɛba ye bi Mali yɛrɛ a ka sɔrɔ na siraw fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye Mali douane yɛrɛ jateminɛ olu kɔni sigilen bɛ min ye recette ko ye don ka bɔ minnu bɛ kɛ marchandise minnu bɛ don ka bɔ kɛ ka na olu don ka bɔ senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ nafolo kɔni caman bɛ sɔrɔ min b'a to Mali yɛrɛ ka budget national a bɛ se ka yakubaya cogoya min na nin kalo saba laban ninnu na a yɛrɛla k'a fɔ majɛ kɔni caman de ye Mali yɛrɛ musakaw jɛ a dɔw yɛrɛ bɛ t'i jɔ tuma dɔ la fo miliyari 300 bɔ ɲɔgɔn la nin bɛɛ ye gɛlɛyaba ye bi wa a yirala k'a fɔ nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na min ye juruw kɔni ye maa minnu bɛ yen n'u bɛ baaraɲɔgɔnya kɛ ni Mali fanga ɲɛmaaw ye ni olu ye investisseurs ye a yirala k'a fɔ olu yɛrɛ ka musakaw n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ani maa minnu bɛ yen minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔ kan n'u ye jamana yɛrɛ baaraɲɔgɔn ye n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ fo miliyari 200 ani miliyari 5 bɔ ɲɔgɔn kɔ la nin kɔni ye gɛlɛyaba ye bi min b'a to k'a fɔ olu ka musakaw bɛ se ka sara nka an bɛ waati min na i ko sisan min ye Ali Fuseni Sanu ye a y'a jira k'a fɔ nin n'a ta bɛɛ lajɛlen na Mali fanga ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ la maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ tiɲɛ don lakanabaliyaw ni fɛn wɛrɛw bɛ yen nɔ nka Mali fanga ɲɛmaaw ka wuli ka jɔ senfɛ maa bɛ se k'a fɔ min ye sɔrɔ boson jateminɛ yakubaliw kɔni bɛ ka kɛ ɲɛtaw kɔni caman bɛ ka kɛ don n'a nataw la olu kɔni jigiya b'a kan k'a fɔ Mali a bɛ se ka wuli ka jɔw kɛ ka se ka nin juru ninnu bɛɛ lajɛlen sara kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ o kan ka ko l'indépendant kunamana dɔnkibaru kuma sera n'aw alɔbaw o l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ min ye minisiri min bɛ yen n'ale ka baara bɛnnen don kiriw ni sariyako kunkanko kumaw kan ale kɔni kɛn bɛ bi ka yamaruya kɔni di min ye an ka kiribondaso minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko inspection judiciaire k'a ɲini u fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli kɔni bonda kɔni dayɛlɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko tiɲɛ don n'i ko ko Mali kura a tɛ taa kiri tacogo ɲuman kɔ a tɛ taa sariya tigɛko ɲuman kɔ o de hukumu kɔnɔ transition fanga ɲɛmaaw u bɛ wulikajɔw kɔni caman na bi min b'a to o baaraw ɲumanw bɛ se ka sabati Mali yɛrɛ bunankun kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko min ye minisiri Mamadu Kasoke ye ale yɛrɛ ye minisiri min n'a ka baara bɛnnen don jo sariyaw kunkanko kumaw yɛrɛ ma a yirala k'a fɔ nin waati laban in na a kɔni ye yamaruya di min ye inspection maaw ye u ka se ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ dayɛlɛ tribunal min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ tribunal administratif a yirala k'a fɔ waleya dɔw kɔni kɛra yen bi o tɛ waleya ɲuman ye cogoya si la ale kɔni sigalen de k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ko in ka jɛya bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyaw sɔrɔ a la cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ sa ni olu yɛrɛ ka kunnafoni sɔrɔliw ye a yirala k'a fɔ min ye kiriko kuma dɔw ye o kɔni tun bɛ nin kiribondaso in yɛrɛ kɔnɔna na o senfɛ sa min ye juge musolaka dɔ ye ale kɔni ye kiri kɔni tigɛ kiri in tigɛlen kɔfɛ sa a yirala k'a fɔ den wɛrɛ kɔni nana bɔ gɔyɔ yɛrɛ la o kɔrɔ bɛ di kiri tigɛlen kɔfɛ jaabi wɛrɛ nana bɔ kiri yɛrɛ kɔfɛ min tɛ kiri tigɛlen yɛrɛ ye o hukumu kɔnɔna na min ye juge muso kɔni ale kɔni ma se ka sɔn o ma cogoya si la o de kama a ye wulikajɔ kɔni kɛ ka taa nin kɔrɔfɔ yɛrɛ ta ka taa di minisiri ma minisiri min ka baara bɛnnen don jo sariyaw kunkanko kumaw yɛrɛ ma minisiri ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ a ye wulikajɔ kɛ ka laɲini kɛ inspection maaw yɛrɛ fɛ min b'a to nin kiiri in tigɛra tigɛ cogo min na ni faamuyaw ma se ka sɔrɔ a la a ka se ka jɛya bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko an bɛ waati min na ko sisan gɛlɛyaw kɔni faralen bɛ gɛlɛya kan hali waati tɛmɛnenw na min ye Bakari Togola ale ka kiriko kunkanko kumaw ye a tun yɛrɛ la k'a fɔ kiri tigɛlen kɔ min ye minisiri yɛrɛ ye ale ko a ma sɔn a nana yamaruya di min ye cour d'appel procureur général yɛrɛ ye a ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kiritigɛla minnu ye kiri tigɛ olu ka se ka jateminɛ ko in kɛra kɛcogo jumɛnw na min b'a to jamana kɔnɔdenw ani jamana kɔ kan faamuyaw bɛ se ka sɔrɔ kiri taabolo kan cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye. an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn nouvelle horizon ye a yira k'a fɔ Baɲankara mara bilama lakanabaliya bɛ ka yakubaya yen dɔɔni a yirala k'a fɔ min ye Dana Amasaku o ɲɛmaa n'o ye Yusuf Toloba ye ale ye kunnafoni dɔw forobaya bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ ka bɛn ni kunun ko ye
marskalo tile 29 san 2022 ni maa kofɔlen a y'a ka dusumakasa yira kosɛbɛ a sera yɔrɔ la a ye jalaki yɛrɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw yɛrɛ ma min ye lakanabaliya nasira ye a yirala k'a fɔ ni maa kofɔlen u ye wulikajɔw kɔni caman kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma min b'a to dangariwale tigilamɔgɔw f'u bɛ se ka siri u ka baara taabolo la cogoya min na nka o n'a ta bɛɛ olu ye laɲini kɛ cogoya min na a baara ma se ka kɛ ten kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye marskalo tile 29 san 2022 bayankara yɛrɛ a yirala k'a fɔ lakanabaliyaw tun bɛ ka yakubaya in kosɛbɛ ka kɛɲɛ sa kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko olu ye kunnafoni min yɛrɛ sɔrɔ telefɔni yɛrɛ la ka bɛn min ye marskalo tile 29 n'o bɛnna kununko ma a yirala k'a fɔ dangariwale dɔw kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw yɛrɛ ma nka an bɛ waati min na ko sisan jamana faamaw olu ma perepelatigɛ jɔnjɔn yɛrɛ di nin ko in yɛrɛ kɛra cogoya min na nka o n'a ta bɛɛ sa min ye Dana Amasoko ɲɛmaaba ye n'o ye Yusuf Toloba ye ale ye kunnafoni dɔw forobaya ka jalaki yɛrɛ ta ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma ka yira k'a fɔ olu ye wulikajɔw caman kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to an ka finitigilakaw bɛ ladɔnniya k'a fɔ maa lakodɔnbali dɔw kɔni bɛ munumunu na maa marifatigi dɔw bɛ munumunu na nin waati laban ninnu na bayankara mara yɛrɛ kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ baara min tun kan ka kɛ ka ɲɛsin nin makɔfɔlen ninnu ma o baaraw ma se ka kɛ a ma ɲa min kɔ a kɛraw ye ntɛnɛn tɛmɛnen ka bɛn ni marskalo tile 28 ye dangariwale dɔw kɔni taara ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma a kɛra sababu ye gɛlɛyaw sɔrɔla a kɔnɔna na kosɛbɛ Yusuf Toloba ale kɔni y'a yira k'a fɔ ale bɛ nin bila minɛn min kɔnɔ o kɔni ye jantobaliya de ye dɔrɔn n'o tɛ kunnafoni kɔni dira a dicogo ɲuman na wa a y'i to o kunnafoni yɛrɛ senfɛ a ko a bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin min ye donsolakaw ma u k'u hakili to u yɛrɛ la u k'u hakili to u sigiyɔrɔw la sabu nin ko in bɛ cogoya min na n'a ma ya k'a fɔ olu ye finitigilakaw wele u ma u to u jɔyɔrɔ la o b'a to k'a fɔ donsolakaw kɔni k'u to hakili to u yɛrɛ la min b'a to lakana bɛ se ka sabati olu yɛrɛ dagayɔrɔw la cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la nin ko nin kɛra gɛlɛyaba ye bi an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon ɲɛta jama ko don ko mana dɔnkibaru kuma an lamɛnbaaw folen kɔrɔ o tɔ ye dalamaga ye ka kɛɲɛ sa an bɛ kalo min yɛrɛ kɔnɔna na min o ye marskalo ye ni marskalo sera a kɛra laada ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na marskalo tile 26 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye jamana yɛrɛ bolo ka tasibila ta ka ɲɛsin maa minnu ye wulikajɔ kɛ ni olu tora nin wulikajɔ senfɛ Général Musa Tarawele ka fanga waati nka nin ko in Isa Kulibali aw tɛ se ka fɛn fɔ nin na nin ko gɛlɛyara kosɛbɛ ni maa si ma ban marskalo tile 26 a bɛnna ni Général Musa Tarawele ka fanga binnen ye ni ye Musa ka fanga binko fɔ a bɛ hakili jigin maa dɔw la i n'a fɔ Umaru Mariko i n'a fɔ ko Alpha Umaru Konare i n'a fɔ ko Maître Demba Diallo i n'a fɔ ko Maître Mutakatali Tall ninnu ye maaw ye maa minnu n'olu ka wulikajɔ fanga bonyana a la kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ bi an ye wele bila Maître Mutakatali Tall ma an ka se ka baro kɛ min ye Musa Tarawele ka fanga a bɛɛ ni bi cɛ coup d'état 3 de kɛra a kɔnɔna na olu yɛrɛ fɛ o ɲɛta ye fanga kɔnɔ ma wala o tɛ ɲɛta ye fanga kɔnɔ wa an bɛna Mutaka ɲininka a la bi komi ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli di a ma a ka foli lase arajo ɲɛtaa lamɛnbaa cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Maître Mutakatali Tall i bisimila ɲɛta dɔnniwari kɛnɛ kan. Saha n ka foli b'i ye n ka foli bi a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ya bisimila. Maître min ye démocratie na anw fɛ bi a bɛ san 31 bɔ nka a san 31 coup d'état 3 yera a kɔnɔ maa caman fana bɛ ka jalaki bin politikimaaw kan a kɛra sababu ye fo maaw ko fanga bɛ finitigilaka minnu bolo bi olu ka taa n'a ye fo ka taa fɔ jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ e yɛrɛ fɛ bi fɛla jumɛn e bolo ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma nin ko in tacogo la. Ni ɲininkali diyara n ye an ka jamana kɔnɔ bi babu caman bɛ yen
démocratie ko in kan. Démocratie a nana jamana in kɔnɔ cogo min na caman dɔnnen don a la. Laɲini minnu kun bɛ yen fɛn caman fɔra o la. Démocratie nana cogo di? A nana ni hakilila jumɛn ye? Laɲini jumɛn kun bɛ a kɔnɔ? K'a yira k'a fɔ maa kelen hakili kelen, maa fila hakili fila, maa caman hakili caman. Jamana mara kun bɛ parti kelen de bolo. Jamana tolen parti kelen bolo, hakilila tɔ fɛn fɛn kun bɛ se ka sɔrɔ jamana kɔnɔ min tɛ parti hakilila ye, o kɔnnen kun don. Gɛrɛntɛ caman bi ye o kɔnɔ, gɛrɛntɛ caman yera o kɔnɔ. Jamana dɔw de sɔrɔla k'a fɔ sisan an k'a lajɛ an bɛ se ka na ni fiɲɛ wɛrɛ ye jamana kɔnɔ cogo min na min bɛ se ka hakilila caya. A ma nɔgɔya, a ko mɛnna sen na, maa caman tora a laɲini na, ala k'u dayɔrɔ suma k'u fara jɔn kunnandiw kan. Démocratie hakilila caya ni lafiya kɔfɛ k'a fɔ alhamdulilayi bi ka fisa ni sini ye, sira bɛɛ fɛ o laɲini kun b'a kɔ. Nga b'a la dɛ, nga kun ye mun ye? Kulu min tilala ko mouvement démocratique, o ka baara kun ye de ka na ni an b'a fɔ min ma tubabukan na soubassement. Démocratie bɛna bila guloma jumɛn kan? Ka o guloma labɛn, ka o guwakulu labɛn. O guwakulu in fana o labɛnna kalo 15 kɔnɔ. Baara fɛn fɛn kun fɔra k'a ka kan ka kɛ, o bɛɛ kɛra. K'a ta mars kalo tile 27 san 1991 ka taa juin kalo tile 8 san 1992, o don président min sugandira o ye fanga ta, o kɛra mouvement démocratique ka baara bando ye. Fanga minnu sigira o kɔfɛ, olu kun ka baara ye ka na ni lafiya jamana kɔnɔ sira bɛɛ fɛ, min ye kalanko ye, min ye kɛnɛyako ye, min ye sɛnɛko ye, min ye sirabɔko ye, sira bɛɛ lajɛlen fɛ. Fiɲɛ caman yera o la. Maa tɛ se k'a fɔ ko foyi ma kɛ, nka min kɛra ani layidu min taara, olu ka jan ɲɔgɔn na i ko baji ani jɛgɛjalan. Nka o baara jɔn ni jɔn y'o kɛ, jɔn kun welela o baara la, n'i y'a lajɛ k'a ta 1968 la ka n'a bila bi la, i b'a sɔrɔ parti mɔgɔw ani société civile, finitigiw ani maa gansanw, cɛ ani muso, denmisɛn ani maakɔrɔba, bɛɛ da yera nin kuma na, bɛɛ bolo yera nin kuma na. Donc politique mɔgɔw dɔrɔn tɛ. Maliyɛnw ma sɔn min ye bi, k'a fɔ politique mɔgɔw wala société civile, o kuma tɛ. Mara de kɛcogo man ɲɛ. Minnu ye mara tiɲɛ, bolofara bɛɛ dɔ bɛ o la. O kɔrɔ tɛ maa da donna mara la wali i bolo donna mara la i ye tiɲɛni kɛ. Kulu tɛ yen, kulu si tɛ yen. N'i y'a se k'i tɛ ɲuman ni juguman sɔrɔ a la, e ka baara ye kibaru lase ɲuman ni juguya b'a la, juguman b'a la, a kɛbaaw la. Ne tɛ avocat ɲuman ni juguman b'a kɛbaaw la. Partiw u niyɔrɔ ka bon nin ko in na. Ne yɛrɛ ye kuma caman fɔ parti ko ni parti ɲɛmaaw ma. N ko n'i y'a lajɛ, janfan k'a tu k'a nɔ, yɛlɛma yɛlɛma, nganamu nganamu, caman kɛra dɛ. Nka n'an t'a fɛ a ɲa wɛrɛ ka kɛ, an kana don bɛɛ nɔ dɔ la. An b'a fɔ de, min ye min kɛ ani min ma min kɛ, bari a bɛɛ dɔnnen don. K'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ, ka bɛɛ ɲininka ko fila la. E kun ka kan ka mun kɛ n'i m'a kɛ? E ye mun kɛ n'i kun man kan k'a kɛ? Ni o ɲininkali fila kɛra,
minnu ma ye nganamu na ni fɛn saba bɛ u la u ni bi Mali fɛ u ni bi malidenw fɛ malidenw hinɛ b'u la u tɔgɔ n'u da n'u bolo ma ye jamana nafolo farili la ka se u yɛrɛ ma u bɛ baara kɛ cogo dɔn olu bɔra yɔrɔ yɔrɔ sa sɔrasi ni civil parti mɔgɔ ni société civile cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔ olu bi fara ɲɔgɔn kan an bi Mali kura ko min na ka o baara kɛ ne ka jate la fana o baara bɛ se ka ɲɛ o cogo de la. I ko layidu minnu tun taara yanni démocratie bɛ s'an fɛ yan ko ani minnu kɛra k'olu bi komi jɛgɛjala ni baji e y'o fɔ ka da mun de kan layidu jumɛn de tun taara n'olu ma se ka waleya e yɛrɛ fɛ. Démocratie gulomaba fila de b'a la hadamadenya kɔlɔsili sira caman b'o la syndicats ka caya partiw ka caya tɔnw ka caya arajow ka caya journaux ka caya télévision ka caya maa kana ɲininka mun na i ye fɛn fɔ ni i ye min fɔ ni lagosi t'a la ka se maa wɛrɛ ma wali jamana ma maa kana koro k'a fɔ nin kɛ wajibi k'a sɔrɔ kun t'a la ka na bun adamaden lafiya diinɛ min ka di i ye i ka taa o sira fɛ o ye bun adamaden kɔlɔsili a n'a ka lafiya jamanaden a ka faama sugandi a kana wajibiya a kan ni faama ka baara ɲɛna a k'a ka danaya kuraya ni baara ma ɲɛ a k'a falen maa wɛrɛ la min bɛ se baara la ka tɛmɛ a kan wali layidu bɛ min na ka tɛmɛ a kan wali danbe bɛ min na ka tɛmɛ a kan o ye guloma fɔlɔ ye dɔ kɛra o la mouvement démocratique fɛ nka fanga minnu nana o kɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko régime n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ caman y'a ko jɛ nka hali mouvement démocratique yɛrɛ ta la adamaden wale ma se k'a fɔ k'a bɛɛ ɲɛna fanga saba de fɔra o kɔ Alpha fanga ani Adema ATT fanga IBK fanga furancɛ fangaw yɛrɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ an ye nin fɛn minnu fɔ sisan k'o ye nguloma fɔlɔ ye k'o bɛɛ labatora o tiɲɛ man ca misali malidenw ye wulika jɔ laban min kɛ sisan ni M5 RFP ye a kun ye mun ye ko fanga suyɛna vote ma ɲɛ min ka kan ni min ye o ma yira o la ko yuruguyurugu cayara jamana kɔnɔ ko yuruguyurugɛbaw u tɛ se ka ɲininka fɛn tɛ se ka kɛ u la ko jamanadenw tɔɔrɔ la ko jamana yɛrɛ danbe bi ni ka bɔ ka ban jamana bɛ dɛngɛ kɔnɔ i y'a dɔn n'o yɛra ko min na o kɔrɔ ko layidu ma tiimɛ de o guloma filanan ye mun ye jamanaden ka lafiya dun ka fa kalanyɔrɔ ɲuman bolisira ɲuman sɛnɛ a n'a ɲɔgɔnna caman n'i y'a fɔ ko jamana fantanyana i b'a sɔrɔ o fana ma kɛ ka kɛ jamanadenw sen bɛ ka min kɔnɔ maa si tɛ se k'a fɔ n bɛ jamana kɛ alijinɛ ye nka jamanaden kan'a fɔ ne ɲɛ bɛ bɔ kunu fɛ bi ka gɛlɛn a bɛ fɔ de kunu kun ka gɛlɛn bi ka fisa an k'an cɛ siri sini ka fisa ni bi ye nka n'i ye jamanaden nimisalen kunu nɔfɛ kunu diya b'a la dɛ nka kunu diya dɔrɔn tɛ dɛ bi goya de ko don a sabanan ye mun ye lakana bi in na alimami taatɔ misiri la fajiri fɛ a ni bi to a la diɲɛ don o don i bɛ fɛn dɔ de mɛn o fana baara o ma kɛ ka se a dan de la wala a ma kɛ ka ɲɛ parce que a tɛ se ka se a dan na adamaden fɛ bi in na yɛlɛma b'a la ka don kow la tiɲɛ don nka i ye fanga dafiri min fɔ a bɔra nin ko ninnu de la o nka a bɔra ko wɛrɛ la ne ka jate la n'i ye démocratie fɔ n'i t'a fɛ a ka lonbolanba a ka to ɲuman na i b'i jija ka jamanadenw hakili la
k'o wajibiya jamana marabaa kan tubabuw b'a fɔ o ma ko opinion publique. Jamanadenw hakilila ye mun ye n'u sɔnna min ma o ka wajibiya n'u ma sɔn min ma o ka kɔn o kana kɛ. O tɛ kɛ ni décret ye, o bi kɛ société civile ka jɔyɔrɔ de ye ka jamanaden ladɔnniya, ka jamanaden lakala, jamanaden k'a dɔn k'a fɔ ne nin yɔrɔ ye nin ye, ne ka sara ye nin ye, wa ne ka sara ka kan ka labato. Ni o opinion publique bɛlɛla sira kan a ti ku fanga si la k'i bi jɛgɛ, wa n'i jɛngɛna o opinion publique o jamanadenw hakilila o b'i bila sira tilennen kan. N'i ma sɔn ni vote wɛrɛ nana u b'i yafa e ma ka maa wɛrɛ ɲini e tɛ se k'o bali. Bari ni opinion publique bɛ yen n'a ma sɔn i tɛ se ka fanga minɛ k'i t'a bila ka sɔrɔ i ma ɲuman kɛ. Maître Muntaka Tall, ni n'a bɔra liberté d'expression na bi yala maa tɛ sɔn k'a fɔ ko hali Musa ka fanga tun ka fisa ni an bɛ minnu na bi wa fanga dira démocrate minnu ma ni waati laban ninnu kɔnɔna. Ni maa tɛ ni min ma kɛ i ɲɛna tɔɔrɔ min bɛ yen n'i ma o ye a bɛ k'i ɲɛna ko lafiya ye fu de ye. Don tɛmɛna Mali kɔnɔ yan i tɛ se ka bɔ Bamakɔ k'i bɛ taa Dakar wali Abidjan wali Conakry n'i ma taa yamaruya sɛbɛn ta ka bɔ. Don tɛmɛna Mali la yan i tɛ se ka kalan kɛ k'a fori n'i mana ni parti sɛbɛn ye k'a fɔ n bɛ parti la. I tɛ baara sɔrɔ n'i mana ni parti sɛbɛn ye k'a fɔ n bɛ parti la baara ka sɔrɔ ka yiri la. Jagokɛla i tɛ marché sɔrɔ n'i mana ni parti sɛbɛn ye k'a jira k'a fɔ n bɛ parti la i ka marché sɔrɔ. An kana ɲinɛ nin bɛɛ kɔ. An wulila nin bɛɛ de kama. Waati kɛra jamana in kɔnɔ yan san kelen bi kɛ ka sɔrɔ baarakɛla ma kalo kelen sara sɔrɔ. Nka nin waati fana waati in na a bɛɛ tun tɛ juguman ye o. Ɲuman dɔw tun b'a la. Fanga minnu nana démocratie kɔfɛ maa fɔlɔ min y'u kɛlɛ o ye ne Muntaka ye. A don welela n ka don gouvernement la ni seni di an ko ayi parce que anw ɲɛ bɛ san min na kaba in finnen don dɛ an ma da nin ko la an ma sɔn ka don. A nana kɛ minɛn nana jɛngɛ a bi ɲini ka bɔn u y'an wele ko ni an ma na ni jamana dafirila a bɛ ɲininka bi ni sini dɛ an ko kuma an bɛ na. An nana kalo 10 an y'a ye min bɛ sen na o tɛ an hakilila ye an ko ka yafa an ma u ka sira di an ma maa man gɛn dɛ an ko nin tɛ anw ka ko ye bari laɲini min kɛra nin tɛ o baara ye. Aw tun ye mun de ye aw bɛ bɔ. An ko de an bɛ jamanaden ka lafiya ɲini anw ɲɛ bɛ min na o tun tɛ lafiya ye o tɛ yiriwa ye o tɛ taaɲɛ ye. Misali l'école an y'a ye kalan b'a la ka lafu kalansow b'a la ka taa sira min fɛ n'an m'an farati diɲɛ jamana tɔw bɛɛ bɛ taa ka an dan. An wulila an taara kuma fɔ assemblée la ka premier ministre wele ka na k'a fɔ i ka jamana maracogo man ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya kalanko sira fɛ. Jawara Lamini dan ye sama fa ye dɛ. O tun ye jɔn ka fanga waati ye. O kɛra ka Alpha Omar Konare to président la IBK ye premier ministre ye ne bi assemblée la député chef de l'opposition. O kɛra o waati kɔnɔ. Ni ko minnu kɛra n'an ko dɔ b'a la min ye ɲuman ye anw t'a fɔ abada ko a si man ɲi mais an ko dɔ b'a la fana min man ɲi an tɛ o datugu. Anw yɛrɛ sen donna a fanga la an yɛrɛ welela an donna gouvernement la. O de la n ko hɔrɔnya ye min ye an ye waati min kɛ o la an niyɔrɔ ye min ye an ka jɔ o kɔrɔ min tɛ an niyɔrɔ ye o kana nɔrɔ an na. O de ka ban ko an b'a fɔ ne bɛ politique la san 30 ka gouvernement ni fɛn bɛɛ kɛ ni maa min sera ka bɔ k'a fɔ tile kelen Muntaka i bolo sera foroba nafolo ma i bɔra danbe kɔnɔ i bɔra jamana kanu kɔnɔ i ye nin lagosi ko in kɛ ni maa min y'o fɔ n ye k'o jɔ n na n ye politique bila
i b'a fɛ ka bɔ k'i bolo ma deli ka se jamana dɔrɔmɛ kelen ma wa? abada lezi a miskara zarati ni maa min b'a dɔn a kana sutura ma min don a la m'o t'a kɔnɔ n bi don a la don min na o ka nɔgɔ man ni bi n bi don a la don min na o ka nɔgɔ man ni bi n kelen tɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛw bɛ yen nka dɔw fana y'a tiɲɛni kɛ fo ka jamana filenkolon ci bibi na o mɔgɔw lajɛ ka yɛlɛ n'an ma dilancogo ɲini o la ni maa wɛrɛ nana o tɛna fɔ ko n b'a ta fɛn t'a la wa mɛ i bɛ min ta kɔngɔ bi dɔw la minɔgɔ bi dɔw la furakɛli sɛngɛ tɛ dɔw bolo i ye fantan de nin yɔrɔ ta jangi do n'i ma sara yan i b'a sara sini kiyama. Monsieur le Président, démocratie san 31 coup d'état 3 o bɛ expliquer cogo di parce que mɔgɔ kɔni tɛ k'o faamuya. n y'o de fɔ n ko coup d'état ko in kuma fɔlɔ yɛrɛ min bɛ yen fɔlɔ ka fɔ a la an bi ko o ko la an k'an jija coup d'état ko kuma a kana fɔ an ka jamana in kɔnɔ bilen parce que n'i ko coup d'état i ko fɛn dɔ de tiɲɛna coup d'état bɛna fɛn dɔ de tiɲɛni sɔrɔ yen ni sɔrɔdasiw bɛ wuli n bɛ nin ko in dilan est-ce que a tɔ ma kɛ laada ye wa? n'a tilenna i bolo a tɛ se o ma n t'a fɔ a kɛra laada ye parce que dugu wuli ka fisa ni laada wuli ye o ne ko an b'an jija coup d'état wɛrɛ kana kɛ o kuma laada tɛ a tɛ se ka kɛ laada ye mun bɛ se k'a bali ko fila jamana marako ɲuman jamanadenw ka sɔn fanga ye u k'u jɔ fanga kɔkɔrɔ n m'a fɔ ka sira fanga ɲɛ dɛ n k'u ka kɛ fanga fɛ k'u jɔ fanga kɔkɔrɔ bari n'u siranna fanga ɲɛ u yɛrɛ bɛ dugawu kɛ don o don coup d'état ka kɛ nka n'u kɛra fanga fɛ o fanga ka bon ni marifa fanga ye kelen filanan n ye min fɔ jamanadenw ka hakili sɔrɔ min bi fɔ k'a fɔ anw bi sɔnni ma anw tɛ sɔnni ma ni ye anw ka hakɛ ye maa tɛ se ka maga o la opinion publique ni mara ɲuman bonne gouvernance opinion publique jamanadenw ka hakili la n'o fila farala ɲɔgɔn kan an bi bɔ coup d'état ko kɔnɔ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko coup d'état bɛɛ bi kɛ parce que fanga nege bɛ na ye o coup d'état saba kɛra Mali la 1991 ta a tɛ se ka fɔ o ma yɛrɛ ko coup d'état jamanadenw de wulila fanga tun bɛ dugu ma sɔrɔdasiw nan'u biri k'a ta insurrection populaire de kɛra jamanadenw de murutira fanga ma sɔrɔdasiw ye baara lase 2020 o kelen de kɛra jamanadenw de murutira fanga ma fanga bi dugu ma sɔrɔdasiw nan'u biri k'a ta n'i y'a lajɛ dɔw bɛ se k'a fɔ a ma coup d'état nka n'i y'a si insurrection populaire jamanaden ka muruti sɔrɔdasiw nana o de lase jamanadenw ka muruti sɔrɔdasiw nana o de lase sɔrɔdasiw ma wuli ten k'a fɔ marifa b'an bolo gwɛlɛ b'an bolo an bɛ taa an sago kɛ. Monsieur le Président, ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kama l'actualité oblige min ye bi Mali bɛ da kun min na k'a ye Mali ka nafolo minnu bɛ yen n'olu kan ka don ka bɔ kɛ n'a kɛ sababu ye k'an ka jamana faamaw dɛmɛ u ka baara taabolo la UEMOA kelen don ka gɛrɛntɛ sigi an kan bi an y'a mɛn k'a fɔ an ka sɔnalidonbaga n'o ye avocat ye olu tun ye wulikajɔ kɛ ka damakasi sɛbɛn don u ka tribunal la a yirala k'a fɔ ko ordonnance taara ka nin fɛn in suspend e min n'i ye parti politique ɲɛmaa ye i ye sɔnalidonba fana ye nin ko in bilama e bɛ se ka mun fɔ a la sabu maliden caman hakili la ko sanction min taara wariko na sira fɛ k'olu wulila hali sɛ kulukulu kɔnɔ sariya bɛ yen parce que dɔnnikɔrɔkuntigi bɛ yen ni bun adamadenw farala ɲɔgɔn kan a sɛbɛnna o a ma sɛbɛn du kɔnɔ barokɛda la kin kɔnɔ dugu kɔnɔ jamana kɔnɔ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan kɔnɔ a bɛɛ bɛ kɛ ni sariya de ye ni a bɔra sariya kɔnɔ a bɛ don kungo kɔnɔ kungo kɔnɔ ye min fanga ka bon ni min adamadenw tɛ se ka balo ɲɔgɔn kan o la abada CEDEAO ye Mali ɲangi Mali ko n y'a mɛn tɔɔrɔ b'a la degun b'a la nka n bɛ taa ɲɛfɔ an yɛrɛ jɛra ka kiiriso min sigi sabali dan y'o ye dɛ a ye min kɛ a bɛ n tɔɔrɔ a ye n tɔɔrɔ n jɛna ni tɔɔrɔ ye n bɛ taa jalatigɛ kiiriso la ni kiiriso y'a bila yɔrɔ min na an bɛɛ ka jɛgɛ ka tugu o kɔ Mali y'o tɔɔrɔ kɛ kiiriso kumana kiiri ko bin kɛra Mali kan gɛrɛndɛ in a tɛ sariya kɔnɔ
foni Mali ka ninakili ne ka jate la ni o fɔra yɔrɔ min na kuma fila tɛ yen i b'a fɔ yɔrɔ bɛɛ ne kun bi fili la n ye gɛrɛndɛ wuli Mali ni malidenw ka yafa ma o de b'o tigi bonya o de b'a kɔrɔta o de bi jɛ diya o de bɛ mɔgɔw to jɛ kɔnɔ mais n'i ko sariya ti jɛ la ɛri ti jɛ ciba ye wa nka halisa an kana se yɔrɔ ma ala ka bɛɛ sɔn hakili ɲuman na o ye nafoloko yɔrɔ ni min kiri tigɛla min kiri ma tigɛ n'o ma taa kiriso fɔlɔ n'o ye CEDEAO ta ye kuma bɛ mun nɔfɛ transition ban waati jumɛn assise nationale kɛra ko san kalo 6 ka taa bila san 5 la gouvernement ye san 5 ko fɔ o m'a fɔ n kantigɛ dafilɛ dɛ u ko n tɛrɛmɛ dafilɛ tɛrɛmɛli nana kɛ tɛrɛmɛli min do fana k'a fɔ n nafa di fɛw tɛ dɛ k'a fɔ ne bɛ se ka baara kɛ nin waati de kɔnɔ baara ka ɲɛ Mali kana bila dingɛ kɔnɔ ko kura baara in ne mɔgɔ bɛ kalo san 5 de la k'a kɛ o ka ca an ti jɛ n'o ye o kumana baara in kɔni kɛlen wajibi ye ne tɛ fɛn bɔ baara in na dɛ nka n bɛ dɔ bɔ n ka sunɔgɔ ni n ka lafiya la n b'o fara baara waati kan fo ka n'a bila san 2 la kalo 24 CEDEAO ko anw cayalen kalo 16 n'an b'a ɲuman fɛ an tɛ gɛrɛndɛ wuli kalo 8 tɔ min bɛ yen an ka kuma o kan an ka ɲɔgɔn faamuya o kan gɛrɛndɛ in dun ɲɛma hakilima a b'a tɔɔrɔ parce que hakilima don n'o tɛ a ji min baliya a dunnikɛbaliya o tɛ ɲɛma sɔrɔ a bɛ jamanaden de sɔrɔ a bɛ fantan de sɔrɔ a jamanaden bɛ kɛ fantan an bɛ don min na bi ni fantanya gɛlɛyara mɔgɔ ma a ɲɛ bɛ maa la u bɛna fɔ a ye tuguni ko an ka taa maaw faa ka fɛn sɔrɔ a bɛ mun kɔnɔ o tuma na nin si ma dabɔ ɲuman kama mais n ye dugawu dɔ kɛ sisan ko ala k'an sɔn hakili ɲuman na halisa ala k'an sɔn hakili ɲuman na an ka bɛn parce que anw de ye ɲɔgɔn gese ni ɲɔgɔn falen ye anw de ye du kelen denw ye o ka kan ka kɛ o bɛ se ka kɛ wa ne jigila ma tigɛ fana ko o bi sɔrɔ don nataw la parce que maa si ma datugu Mali tɔɔrɔla nka Mali ye maabaya kɛ k'a fɔ halisa an ka kuma minnu ye gɛrɛrɛ sigi Mali kan u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ tɔɔrɔ tɛ Mali dɔrɔn kan u ko halisa an ka kuma o kuma ala k'an kan bɛn. Monsieur le Président i ko hali sɛ kulukulu kɔnɔ sariya bɛ yen ni sariya tigɛra k'a fɔ olu ma sariya in waleya bi a b'a jira k'a fɔ an tɛ sariya ko kuma na an kan ka taa sira jumɛn fɛ min b'a to nin gɛrɛtɛ in bɛ wuli ka bɔ an kan. Ne y'o de fɔ sisan bi min ka gɛlɛn malidenw ka to kelenya la u k'a dɔn k'a fɔ bin kɛra u kan u k'a dɔn k'a fɔ n'u farala ɲɔgɔn kan binkalikɛlaw bɛ sago ka wajibi mais n y'a fɔ fana ko opinion publique a bɛ jamana kɔrɔ mais a bɛ kulu fana kɔnɔ o opinion publique wulilen don olu faralen don Mali kan o kuma nin ko in a tɔ bɛ don de bolo nka ala ka masaya kɔnɔ siga tɛ a wulili la siga si t'o la ni ala ka diɲɛ ye. Ne ko an ka sariya mɔgɔ ye tuma bɛɛ ni sariya mɔgɔ bɛ kuma a bɛ kuma sariya de kan komi sariti tun ko kalo 18 mais asisi nana hakilina wɛrɛw fɔ o tuma na sariya sɔsɔli bɔra fan jumɛn fɛ sisan e yɛrɛ fɛ. ni gouvernement kun wulila siko ni dugujɛ cɛ k'a fɔ ne y'a bɔ kalo 18 na ka na fɛn wɛrɛ fɔ ne mun taga u kuma e ye n b'a fɔ nin tɛ ɲɛ nka ni jamanadenw de wulila ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ anw ka jamana taabolo ɲuman ye nin ye ne mun taga ye jɔn ye ni n b'a fɔ ko ne ka kumakan bɛ bila jamana ka kumakan sanfɛ ani jamanadenw ka kumakan sanfɛ nka u ma fɛn fɔ k'a fɔ an bɛ nin minɛ an t'a bila u ko gouvernement ma de an bɛ nin sarati in de di kana jigin nin jukɔrɔ kana taa nin sanfɛ ni gouvernement tora o kɔnɔ a ma jigin o jukɔrɔ a ma taa o sanfɛ a ma bɔ sariya kɔnɔ nka maaya ye hakili ye i y'i ta fɔ i jɛɲɔgɔn ko ne hakili la nin baara bɛ se ka kɛ nin waati in kɔnɔ e ko ayi a bɛ se ka kɛ nin waati in kɔnɔ aw sigira ka kuma fo ka taa se yɔrɔ dɔ la an ni bɛn ma jan bilen o la i tɛ taji kɛ tasuma kan o i bɛ saliji de ɲini ka bɔn a kan sa nka an b'u lajɛ n'u y'a faamuya alhamdulilayi
n'u m'a faamuya Mali fana t'a yɛrɛ ye o min ka kan ka kɛ o la o tɛna dogo maliyɛn fana na o tɛna dogo diɲɛ na ayi m'a fɔ an ka bɔ m'a fɔ an ka to yen n ko an k'a lajɛ min bɛna kɛ ni min ma kɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ jɛ ka min kɛ an k'o fɔ. Ayiwa an lamɛnbagaw b'a hakili jigin k'a fɔ Maître Muntaka Tall ale de ye maa welelen bi an ka dɔnkiwari kɛnɛ kan kuma kɔni sera kuncɛyɔrɔ ma an bɛ kuncɛ kuma d'a ma a ka foli lase radio ɲɛtaa lamɛnbaa cɛman na muso an bɛɛ lajɛlen ma. Maître i ka kuncɛ kuma ye jumɛn? Ne ka kuma laban ye hakilila 2 ni 3 ye. A fɔlɔ bi maa bɛ se ka waso ni malidenya ye dɛ. Ka da mun kan? Mali ɲagira a fɔra ko bin kɛra Mali kan nka malidenw ma bɔ Mali kɔ tɔɔrɔ kun bɛ se k'u bɔra Mali kɔ u tora u jɔyɔrɔ la o ye koba ye o ye taamasiyɛn ɲuman ye Mali kura ko la. 2nan misi bɛ joli to a la ka nɔnɔ bɔ Mali b'i fo fana parce que Mali m'a fɔ bin kɛra ne kan ne mɔgɔ tɛ foyi la bilen n bɛ bɔ du kɔnɔ Mali tora du kɔnɔ ko an ka du dilan o ye koba ye o foli ka kɛ. 3nan ye min ye an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ lakanabaliya kɔnɔ an bɛ kɔngɔ ni minɔgɔ kɔnɔ sunkalo kun bɔnnen Ala kana ni ko ye ni saliji min bɛ bɔ nin bɛɛ kan Mali ka bɔ nin bɛɛ la sunkalo ye an k'a kɛ lafiya kɔnɔ bateau minnu bɛ k'a kɔnɔ Ala k'o minɛ jamana ani jamanaden bɛɛ lajɛlen ye hakɛto b'a kan sallallahu alaihi wasallam. An lamɛnbagaw nin tun ye Muntaka Tall ye Monsieur le Président an bɛ foli lase ma sabu aw ka ko ka ca an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana basigi Ala ka jamana lafiya karamɔgɔ Isa an bɛ Muntaka Tall bilasira yanni sɔnni cɛ an bɛ don kumaso kɔnɔ inshallah. Chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye Pastaroma ye alikamamugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ. Macaroni Pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di. Pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi. Escargot, fusilli, spaghetti, vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw, alimentation, supermarché, sugu Mali fan bɛɛ. N'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pastaroma a nandan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. Awɔ Pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛfɛ tɛ. N'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana. An lamɛnbagaw kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ye a yira k'a fɔ marifatigi jɛkulu min tun bɛ jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ ni olu yɛrɛ tun ye wulikajɔ kɛ waati tɛmɛnenw na ka yira k'a fɔ olu sigiyɔrɔ min bɛ jamana kɔrɔnfɛ fan yɛrɛ fɛ u bɛ fɛ k'a kɛ u yɛrɛ ta ye olu kɔni kɛn bɛ bi ka jalakili ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ ma ka yira k'a fɔ u bɛ ka taa maaw minɛ sariya sɔsɔ yɛrɛ kan wa maa dɔw yɛrɛ bɛ ka bɔnɛ u nin na Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ bolo ne ka kuma tɛ min ye sema maaw olu ka kuma don jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ coordination des mouvements de l'Azawad olu ye jalaki belebele ta bi an bɛ waati min na i ko sisan ka yira k'a fɔ Mali finitigilakaw bɛ wulikajɔ minnu na bi wulikajɔ senfɛ a kɛra sababu ye ka jamana kɔnɔden gansan dɔw kɔni minɛ ka taa olu di kiiritigɛlamɔgɔw yɛrɛ ma a kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ bɔnɛna u nin na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko ka kɛɲɛsa Mali fanga ɲɛmaaw ani Mali finitigilakaw olu bɛ wulikajɔ min na bi o wulikajɔ senfɛ jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko coordination des mouvements de l'Azawad olu kɔni bɛ sunɔgɔ u ɲɛ kelen de jɔrɔ ni hami o ye a sababu ye sabu dɛmɛbaa min tun b'u la ni o ye Faransi ye u dɛmɛbaaw kɔni y'u ka kosow ni kasaw cɛ ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ o kɛra sababu ye jatigɛ kɔni b'u la bi a ma ɲɛ koyi u kɛn bɛ bi ka jalakili yɛrɛ ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ ma min ye lakanabaliya nasira ye u ye a yira k'a fɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ ka taa ka ɲɛsin olu ka maaw ma waati tɛmɛnenw na min ye jɛkulu min bɛ ni o ye État islamique ye olu ma kɔfɛlen ani sema maaw olu kɔni karila ɲɔgɔn na min ye Mɛnaka marabolo kɔni kanuna ye
o sababuya yɛrɛ la a yirala k'a fɔ min ye jamana kɔnɔden minnu kun sigilen bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na olu kɔni siranna o siran kɔfɛ u y'u ka minɛnw kɔni cɛ u n'u ka denbayaw k'u kunda an sɔnko mara yɛrɛ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o senfɛ sa min ye sema maaw ye olu kɔni nana kunnafoni dɔw kɔni bɔ ka bin min bɛ jalakili yɛrɛ ta ka ɲɛsin mali finitigilakaw yɛrɛ ma ka yira k'a fɔ tiɲɛ don min ye lakanako ye o y'u bɛɛ lajɛlen ka haminako ye nka an bɛ waati min na i ko sisan u y'a yira k'a fɔ min ye kɛlɛ dɔw kɔni kɛra waati tɛmɛnenw na kɛlɛ in senfɛ jamana kɔnɔden gansanw kɔni siranna o siran senfɛ ka kɛɲɛ ni samedi tɛmɛnen ye marisikalo tile 26 san 2022 min ye an ka finitigilakaw ye u kɔni nana maa 17 bɔɲɛnko kɔni ta jamana kɔnɔden gansanw yɛrɛ la a kɛra sababu ye dɔw yɛrɛ nana bɔnɛ u nin na ka sɔrɔ u ma min u ma bɔn kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko yɔrɔ min bɛ yen n'u bɛ a wele k'a fɔ Endeliman nin ye yɔrɔ ye lakanabaliya tun ɲɔɲɛlen nɔ yen kosɛbɛ ani takaranka bulo ninnu fana ye yɔrɔ min ni papalikɛlaw ka wulikajɔ tun fanga bonyana no kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ maa minnu tun sigilen bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na olu siranna u n'u ka denbayaw kɔni wulila ka na an sɔnko marabolo yɛrɛ kɔnɔna na min b'a to u bɛ se ka lafiya yɛrɛ sɔrɔ yen kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o senfɛ sa mali finitigilakaw kɔni nana tɛgɛ kɔni kɛ ni maa kɔfɔlen ninnu yɛrɛ la a yirala k'a fɔ maa kɔfɔlen ninnu dɔw yɛrɛ olu kɔni su de nana ye kɛnɛ yɛrɛ kan o senfɛ min ye sema maaw ye olu kɔni nana kunnafoni kɔni bɔ ka bin ka jalaki ta ka ɲɛsin mali finitigilakaw ma ka yira k'a fɔ dansago waleya dɔw kɔni kɛra min ni adamadenya sariyaw yɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye cogoya si la hali n'a sɔrɔla k'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko mali finitigilakaw olu kɔni bɛ ka yɛlɛ bi ni fanga yɛrɛ ye nka olu kɔni b'a ye k'a fɔ damatɛmɛw kɔni bɛ ka kɛ olu ka maaw la bi a yirala k'a fɔ maa dɔw kɔni minɛna maa minnu ni u tɔgɔ filɛ nin min ye hama aka intala hamadu ale bɛ ni maa kofɔlen ninnu na Elglas aga amdun ale yɛrɛ b'a la anara ag idrisa ag ale fana bɛ a la o kɔfɛ min ye idrisa ag dala ye ale b'a la ahmadu ag abdullahi ale b'a la ahmadu ag diyaya ale fana b'a la munatan ag alhamdu ale yɛrɛ b'a la o kɔfɛ min ye angoye ag al-mahamud ale yɛrɛ b'a la muhammad ag adewat ale yɛrɛ b'a la amnei ag mahamad ale yɛrɛ fana b'a la isa al-mumin ale fana b'a la biladi ag mahama ale fana b'a la ninnu bɛɛ ye maa ye maa minnu ni a yirala k'a fɔ mani finitigilakaw kɔni ye tɛgɛ k'u la seman kɔni kelen don k'a ka dusumakasa kɔni ta bi ka ɲini diɲɛmaaw yɛrɛ fɛ ka ɲini mali fanga ɲɛmaw fɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen don adamadenya yɛrɛ kɔlɔsili yɛrɛ ma u ye a yira k'a fɔ ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ dayɛlɛ ni kunnafoni yɛrɛ bɔra ka bin ka bɛn ni kununko ye marisikalo tile 29 san 2000 ani san 22 min ye sema yɛrɛ ye olu ka kumalasela min bɛ yen o ka bolonɔbila de b'a la u k'u b'a ɲini Nations Unies u ka bolofara min bɛ yen ni olu ka baara bɛnnen don adamadenya jo sariyaw ani adamadenya hakɛ ɲinininw na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ maa o maa sɔrɔ la nin baara kɔfɔlen ninnu na k'i ye dantɛmɛ wale yɛrɛ ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔden gansanw ma minnu maa min u ma bɔn i ka se ka ɲangi cogo bɛɛ lajɛlen na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni kuma ninnu ye a dugudumankanw cayalen bɛ kosɛbɛ n'i ye kunnafoni sira fɛn fɛn lajɛ kunnafoni sɛbɛnw yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna na olu caman kelen don ka kuma nin ko in yɛrɛ kan bi nka min ye an sɔnko yɛrɛ olu ka alaladen dɔ bɛ yen ale ye an sɔnko ka u ka maaba dɔw ye an ka lajɛ n'an y'ale sɔrɔ nɛgɛjuru la Abbas Jalo ale bɛ ko caman kalama an sɔnko la wa jɔyɔrɔ ka bon an sɔnko ka ɲɛnamaya yɛrɛ la kosɛbɛ Isa Kulubali an ka layi n'an y'a sɔrɔ an ka ale ɲininka a bɛ mun dɔn nin ko ninnu na ani an sɔnko yɛrɛ mara bɛ cogo di bi lakanabaliya bɛ cogo di yen dafɛ dugu ninnu na an ka ale lamɛn i tɔgɔ ni jamu. Ne tɔgɔ ye Abbas Jalo mais ne y'an sɔnko ka dɛ. D'accord e y'an sɔnko ka ye wa maa bɛ se k'a fɔ fana i ye an sɔnko kolatigɛbaw dɔ ye. Awɔ. Kunnafoniw kɔni filila journaux kɔnɔ k'a fɔ min ye sema maaw ye. U kɛlen don ka jalaki ta bi ka ɲɛsin Mali gouvernement ma. K'a fɔ min ye
jamana kɔnɔden gansanw n'u bɛ wele ko société civile olu siranna kɛlɛ ɲɛ état islamique tun ye wulikajɔ min kɛ u nɔfɛ k'u kunda Asongo kan ko kɔnɔna na min ye Mali finitigilakaw ye taara civiliw kɔni minɛ ka bin u kan ka dɔw yɛrɛ bɔnɛ u nin na ni kibaruya in e bɛ mun dɔn a la? Bon, ni kibaruya in ne bɛ mun dɔn a la o attaque kɛra don min talata in mɛra a ye message ci ma ka Sardasou ye mɔgɔ 15 arrêté a ye liste dɔ ci ma ko ninnu ye réfugiés de kun bɛ Ansongo u kun nana u kun bolila kɛlɛ yɛrɛ kama ka bɔ Mɛnɛka fan fɛ ka na Ansongo ko Sardasou y'u minɛ. Bon, an ye ne ye dɔw wele k'u ka taa Sardasou lajɛ ni civiliw de don k'a fɔ k'u bila quoi. Bon, o don on se ka Sardasou ye sini o dugujɛ le lendemain quoi. Oui. Où est Sardasou ye ko Sardasou ko ma mɔgɔ su minɛ quoi. Ils n'ont pas reconnu ma mɔgɔ si minɛ quoi. Voilà, donc c'est que an bɛ se ka mun fɔ en tout cas gendarmew ye mɔgɔ 6 minɛ o mɔgɔ 6 ninnu kɔni u y'u bila ka taa fɛngɛ la quoi u y'u bila ka taa Gao mais olu ye mun fɔ ko Sardasou ye mun minɛ en tout cas d'après les informations qu'on a eues au niveau de l'armée l'armée ne reconnaît pas ça. Voilà. An bɛ waati min na i ko sisan an y'a mɛn k'a fɔ ko maaw bɛ ka b'u sigiyɔrɔ la ka na Asongo, tiɲɛ don wa? An y'a mɛn ko mɔgɔw bɛ ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Non, Ansongo kɔni falen don sisan. Ka sababuya kɛ mun ye? Ni gouvernement ni ONG ninnu ma dɛmɛli sira ɲini ka mɔgɔw dɛmɛ vraiment il y aura de la famine à Ansongo. Munna? A sababuya ye mun ye? Village mɔgɔw bɛɛ de bɛ ka na Ansongo la. Munna? Mais kɛlɛ de bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, kɛlɛ de bɛ fɛn groupe armé MSA ni Jadisou bɛɛ ka ɲɔgɔn faga yɛrɛ. O caman de sara wula kɔnɔ. Bon, insécurité ko ninnu de mɔgɔw bɛɛ ka boli ka na dugubaw la sécurité ɲini. O de kosɔn ne kun deli k'a fɔ assises kɔnɔ sécurité de daminɛ, il faut sécuriser d'abord les grandes villes. C'est-à-dire Ansongo, Gao, Burem. Mɔgɔw bɛ boli ka na duguba ninnu kɔnɔ. Fo Sardasou ka duguba ninnu sécuriser. O sécurité bɛ daminɛ cogo di? Su fɛ, c'est-à-dire ne yɛrɛ tɛ ka mun faamu ni fitiri sera dɔrɔn i tɛ Sardasou ye duguw kɔnɔ. C'est-à-dire mɔgɔ bɛ se ka na bandi bɛ se ka na mɔgɔ minɛ dugu kɔnɔ ka taa n'a ye k'a faga foyi tɛ bɔ a la hali o don yɛrɛ kɛlɛ kɛra mais ne tɛ se ka faamu Sardasou bɛ kanw la u tɛ se ka patrouille kɛ su fɛ ne yɛrɛ dɔgɔnin pa kelen ba kelen u kun b'a fɛ ka minɛ Gao ville Safo Seli a bɔra misiri la u nana k'a kɔnɔ kare kun na. U bɛ mobiliw kɔnɔ marifa b'u bolo a tɛmɛna dɔrɔn u mɔgɔ 2 de tɛmɛna ale y'a kɛ misiri selila ka ban dɔrɔn courant tigɛra donc courant tigɛra a nana fɔ a donna u cɛmancɛ la dɔw bɛ k'u wele ka signal k'u ye a donna ka tɛmɛ waati min olu yɛrɛ t'a dɔn a tɛmɛna waati min u hésitera ko est ce que ale de don olu tɛ donc ale fana y'a faamu ninnu bɛ k'ale de ɲini. Après Telendo, mais après Telendo, tu sais que ça saute parce qu'à bas d'Ouba ministre là. A sera angle là, droit, à tourner là, droit, bitigu do kono. A tarafo bitigu kofru kono. A sera bitigu kofru kono. Ulu taranye fe, mo pla de benyon fe. U ye kelen ni parce qu'ale de sejira kana. U tara kelen ni ya fa ye to kelen beyi. Ako a sejira. U sejira kana umaye, unana bitigi fe. U kono bitigi do bi ka so kono. Alors y'a fɔ ko mun de bɛ ka so kɔnɔ n ko a ma ko dɔ b'i ka so kɔnɔ a y'a fɔ ko jɔn de bɛ a ka so kɔnɔ est-ce que mɔgɔ bɛ se ka don a ka so kɔnɔ a bɛ so da sɔgɔ a kan u ko a ma mun la sisan nin bɛ k'i ka so da sɔgɔ a ko a ma a bɛ taa seli de u y'a fɔ a ye misiri selila ka ban ko misiri selila ka ban waati min
mula imata misiri imata seli misiri la sisan le misiri seli la kama iba fe kata misiri la akuma misiri kumbe ka seli wati min client be bitigi kono donc ube ka nyogon sama comme 20 heures de do mo commencera ka bo u ye mobile ka boli o drone de ndogoni voilà ale rebe ba mo ko insista te ka segi gawol kono ni ndogoni fa kalen ba kalen kuma de mbeka wori fiye koy le lendemain bitigi kelen ni u nana u ye kibaru sole ke bitigi tigi ni ya adugo u nana ka bitigi kari kata ni se ka famu ça c'est Gaoville armée de l'air B, armée de terre B, gendarmerie B, garde B, police B, ministère B, Barkhane B. Un bébé. Mais souffle, 25 Kadimoro et Gao Konubake. En Songo, la même chose. Bourem, la même chose. Moi, je ne peux pas comprendre ça. Et pourtant, à quoi à Tizou là. Mais dispositions, moi, je ne peux pas pour sécurité. C'est pour ça que Dame Polo ou Kadougouba ou sécuriser. Si Dougouba ou me sait qu'à sécuriser, souffle, ni qu'il est fait. Est-ce que moi, je sais la sécurité comment font? Donc, au niveau nous de B, au débat que mon B, il y a un peu de fait que c'est ça, il y a du sous B, bandia B, kateme et jadi suga. Mon nous B, bandi ou D. Donc, comme on va donc, ali les femmes ça là sous, il sait qu'à fait, tu peux y cala. Au déco son, ali qui est bandi, et mal fait qui est bandi. Mais à tout moment, atuma ko procédure do damne la mo be ni te finiti la kay marfa kana yibulo wa atuma ko la ini tungara ko mo be ni te sorasiye ko marfa kana yibulo yoron nuna wa ntarke ni ye ni fo dala est-ce que vous savez ka dali e ka mon pied c'est ça est-ce que elle ne pas que la nuit souffle est-ce que hal ma fa be mo bolo souffle et c'est ka do marfa ba bolo bien marfa ta bolo e bi ka so kono nebe dugu be mo shita kono nebe saka nga malfata ka yala poite voilà donc finalement ube ka min fo era wera te ka ke parce que non te ka mo garder pati do be mo ko yera kanga disposition ta ku yera garder nere ni coordinateur ere ga fama coordinateur en songo ne o kuma pae tout se ka mo garder ko tout se ka fo dugu ba unun be mo ko ba unun be tout se ka malfata ku yera garder parce que c'est ça akera nor kono ni malbati bolo do nu malbe be min bolo adina ita kata ifere e ki fere chogodi c'est ka ukashi de kenila un moment donné il faut quand même des dispositions ki fere chogodi hein ta kati fere chogodi mais kita otajila ka fo ki ka mo wele ko ka million keme ou bien million keme pla atara obeka ke mali dugu jumena obeka ke dugu jumena il condamne qu'à ne pas à 7 km du camp militaire dans son corps. Outaranae, ne disposition et référence ou ko numéro de nous beka wele ka po kanga wari blackana na ya be transférer cela faut marquer ntarke faut ya wari sara de kanga ba parce que na ma wari sara en pas de ça 87 ans. Ewa monsieur Diallo ni ko nous de sécurité c'est-à-dire mogo beka ko jadisu wallahi bandiya ni be sita bandiya ere de beka population toro jadisu ya teka population toro de bandiya de beka population toro parce que mogo beba do ki de ka bandiya ke ibe fanke foi ke voilà et ni ala ke mogo de seka na misuta à 1 km d'un camp militaire mo saba malfo bubolo ou seka na ka dugu be Michouta Katanae. Sans inquiéter, le camp militaire d'Ansongo est à comment on appelle, à moins de 2 km de Monzonga. On est venu prendre les vaches de Monzonga, on les a amenées. Pour me voir, on y aura tellement de bécaché. Moi, je ne peux pas comprendre que Sardassou B, Gardou B, Polissou B, Gendarmou B, patrie qui sait qu'à Kedouba nous connaissons. Et n'y est fin fié à 7 km, à 2 km, à 3 km, mon chiti sait kata. Il y a moins de 2 semaines, à 2 semaines entières. On croit que c'est un opérateur économique. Arrête moi kumbe kata parce que c'est un songalo de bekana nous meta c'est un ta lomekana à te bende. Gaomo il souffre parce que Bamako Mogo ils sont parce que les Maliens, le problème du Mali,
Mali on b'a fɔ ko Mali yɛrɛ bɛ Bamako dɔrɔn de u t'a dɔn que Mali ye 1,241,000 km². Mun bɛ région la mɔgɔ si tɛ min bɛ ka réfléchir kan sunkalo bɛ tɛmɛ cogo di dans les régions mɔgɔ si tɛ réfléchir nin kan. Awa Monsieur Diallo comme an ka waati banna i ka kuma laban ye jumɛn ye? N ka kuma laban min bɛ yen c'est-à-dire obligatoirement des patrouilles nuit et jour, ordre de sécurité réduit dans les grandes villes. Surtout, mɔgɔw bɛna duguba ninnu kɔnɔ, duguba ninnu, ne t'a fɔ k'u k'a kɛ villageois k'a kɛ soldats, mais duguba ninnu, Ansongo par exemple, Burem, Gao, Gundam, Niafunke, villeba ninnu kɔnɔ, il faut des patrouilles nuit et jour. Mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko tu es en guerre, i tɛ se ka sécurité, population sécurisée même dans les grandes villes. O sécurité, o ka fɛn bɛ min, k'a fɔ dɔrɔn u bɛ yan. Voilà, nous on dit qu'à sini do bina ke parce que ni atigo bina 1 km a de 5 ke foi fay abina 2000 km ke foi fay sini abina yi yereta ou bien la sarda sou attaquer pour ka kanla parce que foi te ka voilà il faut un rayon de sécurité. OK, monsieur Diallo Afamuna. Je vous remercie. Merci beaucoup. On lamɛnbaaw nin tun ye Abbas Diallo ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ n hakililaw ye faamuya sɔrɔ a la ka kɛɲɛ sa jamana yɛrɛ bɛ dakun min na bi kurantigɛ ko ani dugu jukɔrɔ nafolo ko olu kɔni kuma cayalen bɛ tɔgɔ b'a la ko musanin ta ye kɔngɔ ye ani kɔngɔ bɔra musanin b'i dogo ala ye jamana in kɛ dugu jukɔrɔ nafolo jamana ye diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔ sanu bɛ yan min ye ji ye o bɛ yan min ye gazi ye o bɛ yan makanɛsi bɛ yan nɔ nin bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ nka anw de bɛ bɔ ka taa diɲɛ kɔ kan ka taa nin bɛɛ san diɲɛ kɔ kan ka na n'a ye a bɛ bɔ an fɛ yan an tɛ nafa sɔrɔ a la an tɛ foyi kunnafoni sɛbɛnw y'a jira k'a fɔ Mali yɛrɛ dugu jukɔrɔ nafolo bilama hali dama maga a ko wɛrɛ la fɔlɔ ni dun ye jateminɛ kɛ min ye an ka maakɔrɔ dɔw ye n'o ye Kanku Musa ye kabini waati jan ale ye sanu de ta ka taa Saudiya jamana na ka taa nin maaw la yen nɔ nka an bɛ waati min na i ko bi min ye maa min bɛ yen ni ale ka baaraw bɛnnen don Mali dugu jukɔrɔ nafolo ko olu kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma a n'an ka jiko n'an ka kuranko n'o ye monsieur Lamine tɛ wa Lamine Traoré Seydou Lamine Traoré ale ye kunnafoni sigi kɛ ni jamana kɔnɔdenw ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ nin ko in yɛrɛ u bɛ wulikajɔ jumɛn na min sɔrɔla a da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Fɛn minnu b'an fɛ yan nɔ ala yɛrɛ ye fɛn minnu d'an ma n'o ye tile ni jiw ye n'olu b'an fɛ n'i y'a utiliser n'a bɛ se ka renouveler ka olu minnu bɛ baara kɛ minnu kɔnɔ ani minnu bɛ baara kɛ olu kɔnɔla la olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ dugu jukɔrɔ nafoloko la jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ o kuranko sababu la n'an bɛ fɛ dugu jukɔrɔ nafoloko a ka maliyɛnw nafa fɔ malidenw de ka kɛ baarakɛla ye minnu kɔnɔla la fɔ service minnu bɛ kɛ minnu kɔnɔla la o ka kɛ sociétés ye minnu b'a kɛ n'o ye malidenw ta ye n'a bɛ fɔ o ma ko contenu local bon nin baara ninnu nin b'a to mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ninnu kɔnɔla la u bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka kuma ɲɔgɔn fɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa maliyɛnw bɛ se ka fanga sɔrɔ halisa an ka dugu jukɔrɔ nafoloko fɛn na mais o tɛ ɲɛ sɔrɔ cogo si la fɔ bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma acteurs saba de bɛ yen c'est à dire que mɔgɔ catégorie saba de bɛ baara kɛ nin domaine nin kɔnɔna la minnu kan ka o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a daminɛ d'abord maliyɛn minnu bɛ baara kɛ domaine kɔnɔna la n'a bɛ fɔ olu ma ko sous-traitant ninnu olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma mais u fana ka baara kɛ ka ɲa parce que état bɛ se k'a fɔ société minière ye k'a ye baara di maliyɛnw ma mais ni maliyɛnw ma baara kɛ ka ɲa yɔrɔ o tɛ se ka continuer donc olu k'u cɛsiri ka baara ɲuman kɛ filanan ye jumɛn ye o ye société minière minnu bɛ an fɛ yan nɔ société minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ dugu jukɔrɔ nafoloko baara kɛ olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko olu ka nafa bɛ bɔ Mali de kɔnɔla la mais pour que o nafa ka sinsin olu yɛrɛ fana ka o kɛ lafiya kɔnɔla la fɔ maliyɛnw fana ka nafa sɔrɔ a la parce que ni maliyɛnw tɛ nafa sɔrɔ a la nafa a tɛ se ka continuer chaque fois an bɛna to kɛlɛ de la o tɛ mɔgɔ si nafa donc u ka malidenw dɛmɛ an fana bɛ se ka se baara in na cogoya min na walasa nafa caman ka to Mali kɔnɔ sabanan o ye état ye an ka rôle ye jumɛn ye an fana b'o rôle de la halisa o ye ka mɔgɔw hakili lasigi k'a ɲɛf'u ye ka kuma ɲɛf'u ye ka ninnu bila u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'u bila u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'u sensibiliser k'a fɔ k'u ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'o bɛɛ banna Mali il faut que état fɛnɛ ni mɔgɔ minnu ma sɔn ka don o hukumu kɔnɔna la état fɛnɛ ka olu sanctionner ni lajɛ sugu ninnu o bɛ an dɛmɛ kosɛbɛ nin baara in kɔnɔna la o de la an bɛ mɔgɔ minnu ye nin ko in kɛ sigi sen kan n'o ye Futurcom ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ k'u cɛsiri halisa nin ko in na
nin y'a san kelen de ye a bɛ ɲini ka na caya ni san kelen u bɛ nin baara in kan. Alɔnbaw nin tun ye minisiri ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ hakililaw ye faamuya sɔrɔ a la nka tuma dɔ la mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ waati min na bi an b'an yɛrɛ ɲininka nin minisiri de bɔra k'a fɔ ko kurantigɛ ko nin y'a nɛmɛnɛmɛlen ye yala tiɲɛ don wa wala tiɲɛ tɛ wa o jaabi bɛ maliyɛnw yɛrɛ bolo bi nka nin n'a ta bɛɛ n'a ye Kolokani mara ta bi Burakɛbugu gaz hydrogène naturel bɛ an fɛ yan ni a baara kɛra kɛcogo ɲuman na farafinna tilebiyanfɛndugu olu caman bɛ se ka kuran sɔrɔ Mali sababuya la nin kuma fɔra duniya kɔnɔ don min na duniyaw ko tiɲɛ tɛ nka an yɛrɛ a bɛ an fɛ yan hali bi an bɛ kurantigɛ banbali de la mun de kɛra min b'a to an bɛ se ka nin nafa sɔrɔ kuma bɛ nin yɔrɔ in de la o de kama an ko tuma dɔ la ni kuranko ani jiko ɲɛmaa bɛ minnu bolo ni jamana ɲɛmaaw b'a dɔn k'u tɛ se u ka maa wɛrɛ bila u nɔ la min b'a to an bɛ se ka lafiya cogoya min na nin ye ko jɛlen de ye o karamɔgɔ Isa n'i taara Burakɛbugu gaz hydrogène naturel a yɛlɛmana ka kɛ kuran ye an jɔlen ɲɛna fana conseiller bɛ ba kɔ a waati ani minisiri min taara ale de tun ka baara bɛnnen don dugu jukɔrɔ ko nafolo ko kunnafoniw ma an ye ɲininkali min sɛmɛ a la a donni kama an ka jɛ k'a lamɛn. An nana bi Burakɛbugu la kuma ka sigi de gazi in bɛ yɔrɔ min na bi Burakɛbugu la Kati a bɛ société Petroma de bolo ani convention dɔ signé ni État ye cakɛdaw mun b'a yamaruya ka baara ninnu kɛ ka gazi in bɔ donc gazi min bɛ ka bɔ la yan nɔ an b'a dɔn gazi min don nafaba de b'a la k'a daminɛ surtout a bɛ kuran min di aw b'a dɔn an ka jamana kuranko ma nɔgɔ donc jamana ka hakɛ ani jamana ka yiriwa ani jamana mɔgɔw ka lafiya bɛ sɔrɔ cogo min na an bɛ baara kɛ ka ɲɛsin o de ma donc an nana sɔrɔ baara caman kɛra yan gazi in kan pour que k'a dɔn gazi ye hakɛ mun ye ani a kɛra cogo ni fɛn bɛ utiliser a bɛ ban ni k'a lajɛ ni o bɛ ka a ta la ka baara kɛ n'a ye ni dɔ bɛ se ka to ka fara kan déjà o ye baara kunfɔlɔ minnu kɛ u bɛ ka kuran di dugulamɔgɔw ma Burakɛbugu yan nɔ an bɔra chef de village fɛ a yɛrɛ y'a fɔ donc o kɔrɔ ko nin ye baara ɲɛnamaba de halisa u bɛ baara la ka dingɛw sen k'a lajɛ parce que a bɛ bɔ dugu jukɔrɔ de a bɛ sɔrɔ hakɛ mun na ani nafa min bɛna se ka k'a la an bɛɛ b'a dɔn kuranko ma nɔgɔn cogo min na nin fɛn a bɛ ka kɛ fɛnba y'an bolo don dɔ la donc o de kama an ka baara ye mun ye État y'an bila mun na k'a kɛ mun bɛ se ka jamana dɛmɛ a ko la an bɛ société ninnu an bɛ se ka fɛn mun kɛ pour que baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na a n'a kɛcogo ɲuman jamanaden bɛ ka sɔrɔ a la ne ka kɔlɔsi kɔni kɛra mun ye parce que n ka bɔli laban na o mɛnna dɔɔnin n ye forage ninnu caman mun sɔrɔ yan nɔ vraiment baara de kɛra a la pour que nin ka se ka sɔrɔ parce que nin fɛn ninnu bɛ sɔrɔ cogo min na ani mansin minnu b'a kɔnɔna la ni mansin minnu b'a sin fɛn kuraw de don an yɛrɛ bara yan komi n y'a fɔ cogo min na an bɛ sanu de dɔn kosɛbɛ an bɛ sanu de baara mais nin fɛn ye fɛn wɛrɛ de ye mun ni sanu tɛ kelen wa nafaba b'a la donc n y'a sɔrɔ baara kɛra halisa an b'a fɔ société a k'i fanga jigin halisa a ka ta ka baara in tɔ continuer parce que jaabi minnu bɛ ka a bɛ se k'a jira ko belebeleba wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ mun bɛna se ka bɛɛ nafa donc ne ka o de la kɔlɔsi an bi an ye mun ye a diyara an ye an ye dugulamɔgɔw fana kumana fana o ni société bɛnnen don ka na o de ka gɛlɛn baara daminɛ la mɔgɔw b'i bisimila n'o bɛ jɛ ka fɛn kelen kɛ aw bɛnnen don k'an ka baara bɛ nɔgɔya société yɛrɛ bolo. an bɛ nin tun ye minisiri ye waati tɛmɛnenw na an n'ale taama kɛ subagaya ko tɛ dɛ anw yɛrɛ taara gazi yɛlɛmana ka kɛ kuran ye an jɔlen ɲɛna o b'a yira k'a fɔ ko volonté ko de don min ni min ka kan min ni jɔyɔrɔ min ka kan o ka di o ma o b'a to jamana bɛ lafiya jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya mais nin kow kɛra ten k'a kɛ ten an ka taa ten tuma dɔ la a bɛ kɛ baara ye dɛ nin bɛ anw bolo duniya bɛ ka taa tasira min fɛ bi duniya kow bɛna siri gazi de la nin bɛ se ka Mali nafa a bɛ Burkina nafa a bɛ Laginɛ nafa a bɛ Côte d'Ivoire nafa a bɛ Sénégal nafa a b'an bolo bi mun de kɛra min b'a to an bɛ se ka nin nafa sɔrɔ maa b'i yɛrɛ ɲininka hali kɔɔri min bɛ bɔ an fɛ yan nɔ a ma fɔ farafinna gun kan bi anw de kɛra gale ye nka n'a ta bɛɛ an bɛ mun nafa sɔrɔ a la
tɔgɔ de b'a la n'a fɔra ko san o san yuguyugu y'o bɔ mɔgɔw ka fini kɔrɔ k'a bɔ diɲɛ kɔ ka kana d'anw ma anw de dun kɛra kɔɔri a jɔnjɔn fɔlɔ anw de y'a ta waati ma se wa an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ kuran lasiri bɛɛ b'an bolo diɲɛ don o don an bɛ kurantigɛ la maa yɛrɛ tɛ se ka sunɔgɔ tuguni o ye hɛrɛ ye ala ka hɛrɛ k'an ye ka kɛɲɛ ni jamana yɛrɛ bɛ lahala min na bi min ye da dumuninafɛnw olu kibaruyaw ye an bɛ ka don sunkalo la an ka maaw ye wulikajɔ kɛ ka taa sugu kɔnɔna na ka taa ɲininkali sɛmɛ maaw la u ka yeta ye mun ye bi nafɛnw sɔngɔ kan min sɔrɔla seereyaw la an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la minɛnw ka gɛlɛya waati mɔgɔw bolo sanni tɛ ka kɛ fo seri pake feere kɛmɛ saba ni mugan mɛ bi an bɛ k'a feere 340 a den kelen kelen kun ye 30 ye mɛ an bɛ don min na ko bi an b'a détaillé 35 tulu bɛ 280 di nord bon 5 tri polan tun b'a feere 1400 sisan a bɛ ka feere 1500 bon fɛn yɔrɔ gɛlɛyara nɔnɔmugu fana gɛlɛyara an bɛ don min na ko bi bon kilo 500 de ye olu fɛn sugu ninnu olu du gɛlɛyara ɲɔ kɔni gɛlɛyara ɲɔ gɛlɛyara kɔni o tɛmɛna hakɛ kan yɛrɛ de ɲɔ kilo kucala sanga bɛ feere sisan 90 non maintenance kɔni o yɛlɛla pour le moment non songolo tɛ nin kelen ni sen puisque an b'a min minnu fana b'aw ni san cɛ jamana setigiw la ko k'olu essence gɛlɛyara pour le moment waati na mina bɛ se ka gɛlɛya o kɔnɔna na bon an bɛ ala deli a nɔgɔya de la an bɛ ala deli a nɔgɔya la n'a sababu ɲuman ko ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka commerçants lajɛ minnu bɛ se ka nɔgɔya kɛ sɛbɛ grossisme min surtout import export u bɛ se ka kuma olu fɛ minnu bɛ se ka nɔgɔya kɛ n'o kɛra détaillant bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ n'o kɛra bɛɛ bɛ se k'i ka dɔɔni sɔrɔ dɔɔni. n nana cɔgɔn sanni la an kun b'a san fɔlɔ 100 mais san nana fo 160. sugu ni kɔni a ka gɛlɛn dɛ n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ sanni kɛ ko b'a sɔrɔ wari bɛ mɔgɔw bolo de gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ wari tɛ mɔgɔw bolo sanni bɛ kɛ cogo di hali ni dɔ bɔra fɛn na n'a tɛ san o ye fu ye de. nin bibulu ni filɛ nin bɛ sɛnɛ mali la yan mais depuis sunkalo ko kuma fɔra o ye nin de kɛ bɛɛ la i bɛ nin sara cɛ 50 i b'a fili suma hali 5 i t'a sɔrɔ ne yɛrɛ bolo normalement ni gɛlɛya bɛ kɛ fɛn min bɛ transporter o kan ka gɛlɛya mais minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan normalement olu man ka gɛlɛya tomi kilo a bon sara yɛrɛ kɔni an b'a feere kuma la 160 mais hali o yɛrɛ la an ka 20 kuma dɔ la dɔrɔmɛ 10 ne ma ko kilo sa 160 mais an ka dɔrɔmɛ 20 dɔrɔn de bɛ mɔgɔw kɔni bɛ feere la an bɛ feere la n'u b'a lajɛ ka nɔgɔya dɔɔni a man ɲi dɛ. Naumana arajo nyetaga yo naumana ko naumana nyeta jama ko do naumana ko naumana dogi baru kuma sera naumana ko naumana tinyadi kunundo do naumana isa nin tun ye min ye dumunifɛn feerelaw ka kumakanw ye nka n kɔni bɛ min fɔ ka da nin kan waati sera sa binbulu minnu bɛ bɔ anw yɛrɛ fɛ yan o bɛ gɛlɛya cogo di cɔgɔn bɛ gɛlɛya cogo di o tɛ bɔ jamana kɔ ka fɔ jamana kɔnɔna yan nɔ dɔ kan ka fɔ ɲa ye dɔ ka fɔ ɲa cɛlakaw fana ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fɛn dɔw bɛ gɛlɛya tuma dɔ la i tɛ gɛlɛya kun y'o la an bɛ ala deli ala ka hakili ɲuman d'an ma ka kɛɲɛ sa min ye an bɛ waati min na i ko bi furuko kumaw a gɛlɛyalen don a kɛra sababu ye maa caman balen bɛ furu ma ni fɛn t'i kun i tɛ se ka furu kɛ ka sababuya kɛ ɲaga min bɛ furu yɛrɛ kɔnɔna na bi a kuma cayalen don dɛ nka an ka musokɔrɔba ale ye hakili jagabɔ kɛ ka se ka ladilikan dɔw di denbaw ma ka ladilikan dɔw di denfaw ma ka ladilikan dɔw di kɔɲɔmusow ni kɔɲɔkɛw ma min b'a to ko ninnu bɛ nɔgɔya cogoya min na min b'a to sumulangolow min ye uniforme baw ye min ye musaka baw ye k'u bɔ ten a dɔw yɛrɛ la musaka min bɛ don furu la furu kalo 1 kalo 2 cɛ ka dɛsɛ bɛna jɔ sabu min se t'a ye n'i taara o da kunna a bɛ kɛ baara ye min ye madame Dawule Jaloba ye ale ye hakilina minnu bɔ k'a di denfaw ni denbaw ma an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. san o san ko dɔ de bɛ juguya ka taa fɛ a kɛra k'a fɔ ko worotilaw a kɛra furu ye a kɛra bannikɛyɔrɔ ye laada de tun don k'a fɔ nin de tun bɛ kɛ an faw tun bɛ nin kɛ an baw an mamusow bɛ nin kɛ an b'a kɛ tan de mais sisan fɛn bɛɛ kɛra wariko ye worotila dɔrɔn kɛra komi n'o y'a sɔrɔ n'i ma 10 miliyɔn 20 sɔrɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ télé bɛ wele radio bɛ wele kasɛtiw bɛ kɛ dununw bɛ fɔ fɛn sifaya bɛɛ dumuni sifaya bɛɛ bɛ kɛ a ma fɔ ten dɛ a tɛ minnu bolo olu bɛ taa juru ta mɔgɔ bɛ juru ta ka furu kɛ o bɛɛ bɛ kɛla sisan Mali la yan an ko n k'o tɛ se ka ɲɛ bari ni furu kɛra denw bɛ sɔn denw fana kan ka kalan
denw kan ka furakɛ ka ɲɛ denw kan ka lamɔ ka ɲɛ denw siyɔrɔ kan ka ɲɛ aw yɛrɛ mɔgɔ ka so fɛn bɛ tɛmɛ so ɲuman kan i bɛ taa nin wari miliyɔn ninnu bɛɛ feere fili kɛnɛ ma i yɛrɛ ka so man ɲi hali ɲɛgɛn ɲuman tɛ dumuni ɲuman tɛ kɛ so den dɔw tɛ taa ekɔli la den dɔw tɛ se ka kalan kɛ o fana dɔw bɛ bana u tɛ se ka furakɛ an ko musow ani cɛw musow b'a la dɛ nka cɛ dɔw fana b'u ka waritigiya jira an k'u ka faraw ma ala de bɛ wari di mɔgɔ a y'a den ma a m'a di dɔ in ma i t'a dɔn mun don a y'a di ma sutura la i t'a to sutura la laada ye mun ye a kɛ ten a tɔ o ka to k'a to du ka se ka sinsin ka taa fɛ musow bɛ se ka uniforme kɛ ko gesner mètre 1 ye 2000 ye mètre 5 kalali sɔngɔ t'o la o ye uniforme dɔrɔn ye an bɛ taa min sanu minnu bɛ san a na fɔ ni mɔ sanu minnu b'an fɛ yan k'o man ɲi fɔ dubayi sanu ou bien mun bɛ bɔ Inde k'a fɔ musow ni cɛw ye an k'o dabila a t'i fosi ɲɛ laada ye mun ye an k'a kɛ komi laada tun don furu bɛ sa tuma dɔw la k'a sɔrɔ dɔw ma tila u ka juru sarali la mun don ni gɛlɛya donna so kɔnɔ n ko ka di ye dumuni sɛbɛ tɛ so kɔnɔ denmisɛnninw ma kɛnɛ fɛn bɛ kɛ kɛlɛ bɛ na dɛ kuma caman bɛ na dɛ a bɛ kɛ ɲɛna ko cɛ in ye fugari tɛ mun tun b'a bolo a y'o bɛɛ de don kɔɲɔ la mɔgɔ bɛ dɔɔnin de don kɔɲɔ la k'a tɔ mara pour que ka se ka du sigi i bɛ bɔ i cɛ la i bɛ bɔ i fa fɛ nin bɛ bɔ a fa fɛ aw bɛ jɛ de ka du dɔ sigi fɛn tɛ o aw bɛna ɲɔgɔn fɛ tuma min na fɛn tɛ aw de bɛ jɛ k'a kɛ mun b'aw bolo n'aw y'o fara ɲɔgɔn kan aw bɛ se ka mariage in sigi ka ɲɛ nka n'o ma kɛ ko gɛlɛya de donna gɛlɛya ni kɛlɛ tɛ ban dɛ kɛlɛ fana a bɛ se ka laban furu sa ma mɔgɔ si tɛ don furu la k'a fɔ n b'a fɛ ka furu sa o tuma na an kan k'o de lajɛ yɛrɛ yira ni an k'o dabila a man di ala ye a man d'a ye wari mun tɛ cɛ bolo n'i y'a to ten a laban bɛ taa sonyɛni la dɛ o don dɔ la i b'a mɛn ko polisiw nana k'a ta. an lamɛnbaaw nin tun y'an ka musokɔrɔba ka ladilikanw ye ne kɔni da bɛ min na i golo tɛ se yɔrɔ min na n'i y'a sama ka se siga foyi t'a la a bɛ tigɛ o tuma an b'a ɲini denbaw fɛ k'a ɲini denfaw fɛ k'a ɲini kɔɲɔkɛw ni kɔɲɔmusow fɛ ko in ka nɛmɛ n'o tɛ an bɛ waati min na i ko sisan ni forokonin tora dugi sira la a bɛ kɛ baara ye dɛ furu dun ye si baara de ye tile kelen ko tɛ ni tile kelen a bɛɛ taara don o kɔnɔna na a kuma bɛ caya dɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye Kayikaw yɛrɛ fɛ yen jɛrɛba dɔw kɔni kɛra u bɛ fɛn wele faransikan na ko festival Kayi ka fɔ ka ko to ɲɔgɔn ta la a yirala k'a fɔ ni jɛrɛba min yɛrɛ kɛra Kayikaw yɛrɛ fɛ yen nafolo min taara la a bɛ t'i jɔ 100 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn na maa min yɛrɛ kɛra nin baara in yɛrɛ sababu ye o ye Aliyu Bubakari Jalo ye ka sababuya kɛ mun ye min ye bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na maaw ka sigi ka bɛn kan kelen kan ka sɔrɔ furuku ani fɔɲɔgɔnyaw t'u ni ɲɔgɔn cɛ ni ne Aliyu Bubakari Jalo a ka laɲini ye nin lajɛ in yɛrɛ senfɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko n'i ye a jate minɛ o bɛ fɛn wele faransikan na ko festival international soninke nin ko nin kɛra Kayi dɔ kun tɛmɛnen yɛrɛ la ka yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ ko Medine a yirala k'a fɔ maa min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ le président de la fondation Maliba Aliyu Bubakari Jalo a ye nin baara in yɛrɛ kunfɔlɔ kɔni sɛmɛ ka fɔ ka bɛn ka fɔ ka ko to ɲɔgɔn ta la nin ye hakilina min ni a ko kɔni maa bɛ se k'a fɔ ko malidenw kɔni welela ka bɔ Mali sigiduguw caman yɛrɛ la min b'a to maaw ka hakilinaw tɛ kelen maaw sigiyɔrɔw tɛ kelen ye wa maaw bɔrɔw fana tɛ kelen ye mais bɛɛ lajɛlen ka na ka se k'i fɛlaw fɔ nin ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka sabati cogoya min na wa o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u ye tali kɛ ka ɲɛsili kɛ min ye waati tɛmɛnenw na an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ fɛn wele ko charte de furukanfuga ni ale baaraw yɛrɛ kɛra ka bɛn ni 1236 waati ninnu na nin ye bɛnkan ye wala nin ye sɛbɛnfura ye sɛbɛnfura min ni maa bɛ se k'a fɔ duniya yɛrɛ kɔnɔ nin ye a gale ye min yɛrɛ malidenw yɛrɛ bolo kunnafoni sɛbɛn ka lakari la Masire Job a ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la maaw kɔni bɔra yɔrɔ caman na ka na Kayi Medine yɛrɛ ka dɔgɔdɔgɔninɲɛw kɔni fa kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na a yirala k'a fɔ kɔrɔfɔ kɔni dira min ye maire yɛrɛ ma ni o ye Njayi Bamba ye ale ye kɔrɔfɔw ta ka foli ni tanuni ta ka ɲɛsin maa welelenw yɛrɛ ma ka tila k'u bisimila o kɔfɛ min ye fondation Maliba o ɲɛmaaba Aliyu Bubakari Jalo ale yɛrɛ ye kuma ta
ka nin bala in yɛrɛ ka ɲɛfɔli kɛ a la min b'a to maaw bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogoya min na min b'a to maaw bɛ ko to ɲɔgɔn ta la cogoya min na nin ka kɛ bɛnkan ye bɛnkan min n'a bɛ sɔrɔ malidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la Alu Bubakari Jalo a ye a yira k'a fɔ min ye bingali walew ye min ye waleya cɛjugu minnu bɛ ka tabi ka ɲɛsin malidenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ la ale yɛrɛ fɛ nin tɛ fɛn ye fɛn min n'a a bɛnnen don Mali yɛrɛ la Mali ye jamana min kabini duniya lawale fɔlɔw la bɛn ni kɛlɛw de sabatilen bɛ o de kɛra sababu ye furukanfuga bɛnkan dɔw nana sɔrɔ maa ye diɲɛmaw yɛrɛ dabali ban kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn hali bi a ye a yira k'a fɔ Alu Bubakari Jalo a ko ale ye 100 de don nin baara in yɛrɛ la min b'a to Mali sigidugu bɛɛ lajɛlen bi i yɛrɛ y'a kɔnɔ wa min b'a to bɛn ni kɛlɛya a bɛ se ka sabati maliden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la hali bi a y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ kan min ye issue kɛrɛnkɛrɛnnen o tun bɛ a kɛnɛ kan min b'a to bolonabila minnu kɛra o bɛ se ka sabati nin baarakɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na kunnafoni sɛbɛn hali bi ale ka lakali la a ye a yira k'a fɔ Alu Bubakari Jalo ye maa ye maa min ni nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye waati jan a bɛ ka baarabaw de kɛ jamana kɔnɔna na min ye tuma dɔ la hali ka ji yɛrɛ di jamana kɔnɔdenw ma min ye lakɔlidenw ye tuma dɔ la ni lakɔlita waatiw sera a bɛ lakɔliminɛnw yɛrɛ ta ka di jamana kɔnɔdenw ma ka sɔrɔ u tɛ ka sɔrɔ politiki nasiraw yɛrɛ tɛ koyi kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko Alu Bubakari Jalo a ka kumaw senfɛ a y'a yira k'a fɔ a bɛ min gɛlɛya nin tɔnkɔfɔlɔ ninnu ma u kana kɛ politiki nasira si ye baara in ka kɛ min b'a to bɛn ni kɛlɛya bɛ se ka sabati malidenw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nalen jama bɛ sewara aw nana ɲɛtaga yo aw nalen jama bɛ sewara n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ɲɛta jama ko an lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye Talatai ani Endelman yɛrɛ la k'a fɔ dugu sigibaga minnu bɛ yen bi olu kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ ka bɔ u ka sigiyɔrɔ la k'u kunda Ansonko mara yɛrɛ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin sababuya ye mun ye min ye k'a fɔ lakanabaliya min bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na bi a kɛra sababu ye jamana kɔnɔdenw kɔni ka denbayaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ka bɔ nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na k'u kunda Ansonko dugu kɔnɔna yɛrɛ kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko papalikɛla minnu bɛ yen n'o ye État islamique ye olu kɔni bɛ wulikajɔw la an bɛ waati min na i ko sisan k'u kunda marifatigijɛkulu minnu tun bɛ yen ni u tun ye wulikajɔ kɛ min b'a to olu yɛrɛ ka dugu a bɛ se ka tila ka di u ma cogoya min na a kɛra sababu ye maa caman de bɔnɛna u ni na o hukumu kɔnɔ sa ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon ye marisikalo tile 28 san 2022 a yirala k'a fɔ maa caman de bɔra Talatai Endelman k'u kunda Ansonko kan dɔw yɛrɛ ye sira ta ka taa Gawo yɛrɛ dugu kɔnɔna yɛrɛ la min b'a to u n'u ka denbayaw u bɛ se ka kisi banbanti tigilamɔgɔw yɛrɛ ka waleyaw ma cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakali la hali bi a y'a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la nin waati laban ninnu na nin yɔrɔ ninnu kɔni ka kalan fo k'a dama tɛmɛ ka kɛɲɛ ni marisikalo tile 26 ye san 2022 a yirala k'a fɔ min ye an ka finitigilakaw olu ka checkpoint min tun bɛ Ansonko yɛrɛ n'a ni mɛnaka sira yɛrɛ ma jan a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔ kɛbaw olu kɔni ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ma a kɛra sababu ye min ye wulikajɔ kɛbaw maa 2 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna u ni na sabu wulikajɔ kɔni kɛlen kɔ min ye an ka finitigilakaw olu m'a bila daga girinda la a kɛra sababu ye an ka finitigilaka maa kelen joginna nka a ma ɲa min kɔ a kɛra o ye min ye o tigilamɔgɔ ale nana bɔnɛ a ni na o joginda in yɛrɛ sababuya la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko wulikajɔ senfɛ min y'an ka finitigilakaw ye pankuru kɔni ta a kɛra sababu ye ka papalikɛla maa 4 bɔɲɔgɔnko k'o kɔni minɛ olu kɔni bilala ka taa gendarmelakaw olu ka bolo kan an bɛ waati min na i ko sisan nka kunnafoni sɛbɛn ko k'u kɔni bɛ jagaserekan min kɔni fɔ o de ye k'a fɔ papalikɛlaw ka wulikajɔ kɔni fanga ka bon nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu na wa bɛnkan yɛrɛ tɛ ka sɔrɔ u ni marifatigijɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mɛnaka ani Ansonko nin ye yɔrɔ min ni a lakanabaliya kɔni ɲɔɲɛlen don kosɛbɛ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Kuba Voyage la. Kuba Voyage wa? Awɔ o tuma